अष्टम स्कंद चतुर्दश अध्याय परीक्षित वाच शुकचरण करे धरी बोले परीक्ष दंडधारी भूमुनि तोर मुखु शुणी दुर्गम असंभव वाणी संशय कली मुहि चिते से कथा एबे कह मते बलिर यज्ञ भग्न अर्थे बामन जन्मिले के मते काहार तपति बळे जन्म लभिले काहा कूले धरणी तीनि पाद दाने बळिकी छळिले बामने से बळी स्वभावे ईश्वर शेष देवे अधिकार कृपण प्राय ताकू धरी किंपा बांधिले मधुआरी हेमंत राजा वाक्य शुणी सुख कहती परिमाणी शुण हे अभिमनु सुत अद्भुत विष्णुर चरित श्री सुखवाचन जेमते विप्ररूप छळे बळिकी चापिले पाताळे पूर्वे जे देवासुर रणे युद्धे जिणिले देवगणे बळी सहिते मरीगले शेषे दानव जेते थिले बळीर मृतपुंड नेई पश्चिम गिरी पृष्ठे थोई शुक्रकु आणी गौरवे विश्वासी कहिले दानवे असुरंकर भाव घेनी शुक्र जे मृत्यु संजीवनी मंत्रे जिआइले तत्क्षणे जेतेक मरिथिले रणे सकळे उठिले तत्क्षणे नमिले शुक्रंक चरणे बोलंती शुक्र मुख चाहि अनाथ होइलु गोसाई देवे जे अमृत भक्षणे अमर होई घोर रणे आंभ कुमारी गले सर्वे तुम्भे जीवन देलो एवे तुम्भे जे आंभर सहाय एवे कि करिबु हे कह हेमंत असुरंक वाक्ये शुक्र चिंतिले बसी एके विचार करी शुद्ध चित्ते कहंती बळीर अग्रते तु महायज्ञ बेगे कर जेमंते जिणिबु समर हेमंते गुरुवाक्य शुणी बळी यज्ञर विधि आणी ऋतिज करी जणे जणे बरिला यज्ञर कारणे त्रजय नामे देवक्रतु कला असुर जय हेतु ब्राह्मणे मिणी वेद वाक्ये मार्चना कले के त्रैलोक्य मध्य राजा एक एभावे कले अभिषेक सुवर्ण रथे मंत्र तेजे वाक्ये गमोई शून्य वाजे हरिछवन अशो ज्योति जेमंते रविरथ गति सिंह स्वरूप ध्वज साजे सुवर्ण सिंहासन माजे हेम निर्मित धनु तृणे अद्भुते कवच भूषणे अम्लान पुष्पमाल गळे निवेशी प्रह्लाद से काळे हे भृगुजे शंख देले करे जेनादे त्रिभुवन पुरे विप्रे आहुति मंत्र बळे स्तुति कले कसुमंगळे विप्रंकु प्रदक्षिण करी रोमांच गात्रे मोद भरी प्रह्लाद पादे प्रणमित बळी आरोही दिव्य रथ नाना भूषण कळेवरे धनु खड़ग धरी करे रत्न कंकण बाहुमूले विराजे मुकुट कुंडले ए जालुज्य रथ मध्य बसी अनल तेज प्राये दिशी अष्ट सूर्य बळी तेज असुर वर्ग मध्य राज हेमंत तुले बल घेनी चलंते कंपई मेदिनी सकले होई एक मन ग्रासे कि पीवे गगन असुर सेना रथे बसी धाइले अंतरिक्षे ग्रासी चलंते कंपे दश दिश केश हो असुरंक त्रास ए मिलिले इंद्रर भुवन अशेष निरोधी विमान नंदन वन पंक्ति पंक्ति कल्पपातपे विराजन्ति विहंग मिथुने शोभित भृंग कोकिल गाने रतम हंस सारस चक्रवाके कारण्ये उत्तम डाहुके केळी करन्ति सरोवरे वहन्ति सुगंध समीरे नलिनी वने मनोहर सुर कामिनी क्रीडाघर सुसंच परीक्षा जेसन आकाश गंगारे भूषण पाचेरी दिशे अग्निवर्ण अटाळी भेदिछि गगन द्वारे कबाट हेममये देखंता प्राणी मनमये स्फटिकमय पुरद्वार जेने विराजे निशाकर के कहु राजमार्ग सीमा जहा गढ़िला विश्वकर्मा सभा चतुर पथ सोए तपसी जनम नमये अपूर्व विमान समूहे मणि निर्मित झराशये प्रवाह वेदिका विराजे मणि शोभित महातेजे दिव्य कामिनी गण जही नव बयसी रूप वही श्याम विरल वस्त्रयुक्त जही चलंती जूत जूत शोभा दिशंति नाना वर्णे घृत प्रदीप अग्निजेने कबरी गंधे भृंग गण प्रसरी करंती ग्रहण ए नाना सुगंध लेप देहे प्रमोद गंधे वायुमये ए सुवर्ण कांते जलारंध्रे सोए अगुरु धूप गंधे ए मार्गे सुगंध धूप धुआं मध्य चलंती सुर प्रिया पंडुर दिशे पंक्ति पंक्ति धूप मंडल संचरती मणिमंडित हेम कांते छाया दिशई मार्गे जाते जगती अटाळी सुचंचे पताका सोहे अति उच्चे मयूर पारावत नादे संगीत मंगल सबदे
ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଭେରିନାଦ ତାଳ ମୁରରୀ ବୀଣା ବାଦ୍ୟମ୍। ଏ ତାଣ୍ଡବେ ନାନା ବାଦ୍ୟ ସହେ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରବନ୍ଧେ ମନ ମୋହେ। ସେ ପୁରେ ମାନି କଷ୍ଟ ଦାୟୀ ପାପିଷ୍ଟେ ନ ପାରନ୍ତି ଯାଇ। ଏ ଭୃତ୍ୟ ସନ୍ତାପୀ ଖଳ ଜନେ ସୁଜନେ ପୀଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଜନେ। ହିଂସ୍ର ହୃଦୟ କାମି ଲୋଭୀ ସେ ନିତ୍ୟ ପର ପୀଡ଼ା ଭାବି। ସେ କାହିଁ ଯିବେ ସେ ଭୁବନେ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜନେ। ହେମନ୍ତପୁରେ ରାତ୍ର କାଳେ ବଳି ମିଳିଲା ଅତି ବଳେ। ଏ ବେଗେ ବେଢ଼ିଲା ଅଷ୍ଟ ଦିଗ କେ କହୁ ଅସୁରଙ୍କ ବେଗ। ଏ ଭୂମି ଗଗନ ଅନ୍ତରାଳେ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଭଇ ଚହଳେ। ଏ ଶୁକ୍ରର ଶଙ୍ଖ କରେ ଘେନି ବଳି ଯେ କଲା ଘୋର ଧ୍ୱନି। ଶବଦେ ଭୁବନ କମ୍ପିଲା ଶବ୍ଦେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ତ୍ରାସ କଲା। ବଳି ଉଦ୍ୟମ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣି ସମ୍ଭ୍ରମେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ବିଚାର କଲେ ଗୁରୁ ମେଳେ କେମନ୍ତେ ରହିବି ନିଶ୍ଚଳେ। ଅସୁରେ ଅମୃତ ନ ପାଇ ସମରେ ମଲେ ରୋଷ ହୋଇ। ଶୁକ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନେ ପ୍ରାଣ ପାଇଲେ ଜାତୁ ଧାନେ। କିମ୍ପା ଉଦ୍ୟମ ପରିମାଣି ଅଇଲେ ଆମ୍ଭେ ତା ନ ଜାଣି। ଭମୁନି ନମୁ ତୋର ପାଏ ସ୍ୱର୍ଗେ କେମନ୍ତେ ଥିବୁ ଭୟେ। କହ କି କରିବୁ ଉପାଏ ଯାବତ ରଜନୀ ନ ପାହେ। ଦେଖ ଏହାର ତେଜ ରାଶି ମିଳିଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆସି। ମୁଖେ କି ଆକାଶ ପିଇବ ତ୍ରିଦଶ ଜୁହାରେ ଲେଖିବ। ଇନ୍ଦ୍ରର ବାକ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଇନ୍ଦ୍ର କୁଶଳ ମନେ ଚିନ୍ତି। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସୁରପତି ତୁ ବେଗେ ଛାଡ଼ବାର ସ୍ମୃତି। ଏ ଶୁକ୍ର ଯେ ଅସୁରଙ୍କୁ ତାରି ଚିତ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି କରି। ଏ ସଂକଳ୍ପ କଲା ପୁରୋହିତ ଯଜ୍ଞ କଳ୍ପିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ତାହାର ମନ୍ତ୍ର ବଳ ତେଜେ ତୁ କାହିଁ ଥିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମାଜେ। ଜୀବନେ ଅଛି ଯେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ଅମରାବତୀ ତେଜ। ମୁହିଁ ଜାଣଇ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ବଳି ଯେ ଶୁକ୍ରର ବଚନେ। ଘୋର ସମରେ ତୋତେ ଜିଣି ତିନି ଭୁବନେ ବୀରମଣି। ରାଜା ହୋଇବ ଯଜ୍ଞ ବଳେ ତୁ ଏବେ ରହ ଯା ନିଶ୍ଚଳେ। ବିଷ୍ଣୁରେ ପଶ ଯା ଶରଣ ତୋତେ ରଖିବେ ନାରାୟଣ। ଯାବତ ବଳି ତେଜ ନାଶେ ତାବତ ରହ ବନବାସେ। ଯହିଁ ପର୍ବତ ବନ ଘୋର ନିଗମେ ରହ ସର୍ବସୁର। ହେମନ୍ତ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ଚିତ୍ତେ ମଣି। ମିଳି ସକଳ ଦେବଗଣେ ଭୟେ ପଶିଲେ ଘୋର ବନେ। ହେମନ୍ତେ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତେ ବଳି ସେ ଅସୁର ସಮೇତେ। ବସିଲା ଇନ୍ଦ୍ରର ଆଶ୍ରମେ ଭୃଗୁ ବଚନେ ସୁଖ ମନେ। ସତ୍ୱାଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ ଫଳେ ସଂସାରେ ଯଶ ଲାଭେ ହେଳେ। ବୋଇଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତମ୍। ସୁଜନ ଏଣେ କରମତି ତରିବ ବିଷୟ ଦୁର୍ଗତି। ମନ ବଚନେ ଭାବ ତେବେ ତରିବ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଯେବେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାମ୍ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ବଳି ସ୍ୱର୍ଗ ଲଙ୍ଘନେ ନାମ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोलम।